سوال ہے کیا گانے سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن گانا سننا گناہ ہے۔ سوال ہے کیا بیوی کے دودھ پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب نہیں، نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ محض غلط فہمی ہے۔ سوال ہے کیا ہم بستری کے بعد فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟ جواب ہاں، نماز یا قرآن کی تلاوت سے پہلے غسل کرنا فرض ہے۔ سوال ہے کیا حیض پیریڈ کے دنوں میں بیوی سے ہم بستری جائز ہے؟ جواب نہیں، یہ سخت منع ہے، صرف صحبت منع ہے، باقی تعلق جیسے پیار و محبت جائز ہے۔ سوال ہے کیا روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز ہے؟ جواب نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ سوال ہے کیا ہم بستری کے لیے وضو شرط ہے؟ جواب نہیں، وضو شرط نہیں لیکن بعد میں غسل فرض ہے۔ سوال ہے کیا پیچھے کے راستے دبر سے بیوی سے تعلق جائز ہے؟ جواب نہیں، یہ سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ سوال ہے کیا ہم بستری کے وقت کلام یا بات کرنا جائز ہے؟ جواب جی ہاں، جائز ہے، بشرطے کہ بے حیائی کی بات نہ ہو۔ سوال ہے کیا مباشرت سے پہلے دعا پڑھنا چاہیے؟ جواب جی ہاں، سنت ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ سوال ہے کیا بیوی کے ساتھ کھیلنا، ہنسنا یا مذاق کرنا ثواب ہے؟ جواب جی ہاں، یہ باعث محبت اور سنت ہے۔ سوال ہے کیا بلی کے رونے سے موت ہو جاتی ہے؟ جواب نہیں، یہ محض وہم ہے۔ سوال ہے کیا رات کو ناخن کاٹنا منع ہے؟ جواب نہیں، اسلام میں کسی بھی وقت ناخن کاٹنا جائز ہے۔ سوال ہے کیا چھپکلی کو مارنا گناہ ہے؟ جواب نہیں، بلکہ نقصان دہ جانور کو مارنا جائز ہے۔ سوال ہے کیا الٹا جوتا پہننے سے نحوست آتی ہے؟ جواب نہیں، اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ سوال ہے کیا کان کھجانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال ہے کیا جھاڑو سیدھا کھڑا رکھنے سے غربت آتی ہے؟ جواب نہیں، یہ صرف وہم ہے۔ سوال ہے کیا کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ ہے؟ جواب نہیں، گناہ نہیں ہے لیکن بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ سوال ہے کیا عورت کے بال کٹوانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب نہیں، نکاح صرف طلاق یا فسخ سے ٹوٹتا ہے۔ سوال ہے کیا چھینک آنے پر الحمدللہ نہ کہنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب نہیں، گناہ نہیں لیکن ثواب سے محرومی ہے۔ سوال ہے کیا سورج گرہن نحوست ہے؟ جواب نہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سوال ہے کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب جی ہاں، حدیث میں آیا ہے کہ اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال ہے کیا عورت کی آواز پردہ ہے؟ جواب نہیں، عام گفتگو جائز ہے مگر نرمی اور لچک سے بات منع ہے۔ سوال ہے کیا سیاہ بلی گھر میں آ جائے تو نحوست آتی ہے؟ جواب نہیں، یہ محض وہم پرستی ہے۔ سوال ہے کیا پانی میں پڑی ہوئی چیز جنات کھا لیتے ہیں؟ جواب نہیں، یہ بے بنیاد بات ہے۔ سوال ہے کیا بیوی کے شرمگاہ کو چومنا یا چاٹنا جائز ہے؟ جواب جی ہاں، نکاح شدہ جوڑے کے درمیان جائز ہے بشرطے کہ دونوں راضی ہوں اور صفائی کا خیال رکھا جائے۔ بعض علماء نے اسے ناپسند بھی کہا ہے۔ سوال ہے کیا بچے کے سر پر کنگھی نہ کرنے سے نحوست آتی ہے؟
जवाब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सवाल है, क्या रात को झाड़ू देने से रिस्क कम हो जाता है? जवाब नहीं, ये महज रवायत है। सवाल है, क्या औरत का मस्जिद जाना मना है? जवाब नहीं, औरत मस्जिद जा सकती है लेकिन घर में नमाज अफजल है। सवाल है, क्या मक्खी खाने में गिर जाए तो खाना नापाक हो जाता है? जवाब नहीं, हदीस के मुताबिक मक्खी को डुबोकर निकाल दें फिर भी खाना जायज़ है। सवाल है, क्या अजान सुनकर कलाम जारी रखना गुनाह है? जवाब हाँ, अजान के वक्त खामोश रहना और जवाब देना सुन्नत है। सवाल है, क्या कुरान छूने के लिए वजू शर्त है? जवाब जी हाँ, बगैर वजू कुरान को हाथ लगाना जायज़ नहीं। सवाल है, क्या सोने से वजू टूट जाता है? जवाब हाँ, गहरी नींद से वजू टूट जाता है। सवाल, क्या हंसी आने से नमाज टूट जाती है? जवाब हाँ, जोर से हंसने से नमाज और वजू दोनों टूट जाते हैं। सवाल है, क्या दाढ़ी मुड़ाना जायज़ है? जवाब नहीं, दाढ़ी रखना सुन्नत मुअक्कदा है। सवाल है, क्या अंगूठी पहने बगैर निकाह दुरुस्त नहीं होता? जवाब नहीं, ये महज रस्म है, निकाह अंगूठी के बगैर भी हो जाता है। सवाल है, क्या औरत को हैज़ में कुरान पढ़ने की इजाज़त है? जवाब नहीं, कुरान पढ़ना जायज़ नहीं लेकिन दुआ और जिक्र कर सकती है। सवाल है, क्या बच्चे को दूध पिलाने से रोज़ा टूट जाता है? जवाब नहीं, सिर्फ दूध पिलाने से रोज़ा नहीं टूटता। सवाल है, क्या ख्वाब में नापाक होने से वज़ू टूट जाता है? जवाब जी हाँ, एहतलाम से गुस्ल वाजिब हो जाता है। सवाल है, क्या हंसने से वज़ू टूटता है? जवाब वज़ू नहीं टूटता, सिर्फ नमाज टूटती है। सवाल है, क्या जुमा के दिन नाखून काटना सुन्नत है? जवाब जी हाँ, जुमा को नाखून काटना सुन्नत है। सवाल है, क्या औरत कब्रिस्तान जा सकती है? जवाब, औरत को कब्रिस्तान जाने की इजाज़त नहीं। सवाल है, क्या बीवी के दूध पीने से निकाह टूट जाता है? जवाब नहीं, निकाह नहीं टूटता। सवाल है, क्या वज़ू के बगैर तस्बीह पढ़ सकते हैं? जवाब जी हाँ, जिक्र और दुआ वज़ू के बगैर भी जायज़ है। सवाल है, क्या झूठ बोलने से रोज़ा टूट जाता है? जवाब, रोज़ा नहीं टूटता लेकिन गुनाह ज़रूर होता है। सवाल है, क्या सर के बाल रंगना जायज़ है? जवाब हाँ, मेहंदी और खताब से रंगना जायज़ है। सवाल है, क्या ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना हकीकत है? जवाब जी हाँ, ये बरहक है क्योंकि हदीस में आया है। सवाल है, क्या रमज़ान में बच्चों को रोज़ा ना रखवाना गुनाह है? जवाब, छोटे बच्चों पर रोज़ा फ़र्ज नहीं इसलिए गुनाह नहीं है। सवाल है, क्या मोबाइल में कुरान रख कर बैतुल खला में जाना जायज़ है? जवाब, अगर कुरान ऐप बंद हो तो ले जाना जायज़ है। सवाल है, क्या औरत जेवर पहनकर नमाज पढ़ सकती है? जवाब, जी हाँ, जेवर नमाज में मना नहीं है। सवाल है, क्या कुर्बानी के गोश्त को बेचना जायज़ है? जवाब नहीं, कुर्बानी का गोश्त बेचना जायज़ नहीं। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।